na sila araw, so kinahanglan siya puntag mga uniforms. So kung ikaw doon na wala nimo magamit na nasa imong panibalay, amo nang gi-welcome, no? Amo nang gi-welcome kay dili basta-basta ang pagpalit ni ana. Amo nang gi-welcome o amo nang paabuton, no? Text lamang sa akong cellphone number 0919-819-7708. So mo kini nga atong cellphone number akong usbon 0919-819-7708. Og unya ay nagabot sa imong text, pwede na mo nang i-pick up sa inyong panimalay. Hatag lamang ang address o ang imo ang imo ang cellphone number aron sa ngonya na maadtuan na mo ang imong panimalay. So salamat kayo. Og karon mga kaigsunan, moadto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga mabasa dinhi sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 16. 16 kapitulo 16 bersikulo 15. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, and they will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover." Mo kini ang pulong sa Dios. Ang ato karon nga mensahe naguluhan og reasons for prosperity or kining katarungan may tungod sa kauswagan. Unsa bay tuyo sa Ginoo? Nganong gusto niya nga pauswagon, panalanginan ang iyang katawhan? Kini mga kaigsunan, usa ka pangutana nga angayan natong mahibaluan. Kay kung dili natong mahibaluan, unsay rason sa Dios nganong naay mga opportunity nga naabre, unya na enjoy nato, nakapasok kita, napanalanginan kita. Usa nini katarungan mao kanang gitawag og to spread the gospel. Ang katarungan di ay kanang pagpalapnag sa maayong balita. Ang sugo sa Dios sa pagpalapnag sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Ningon siya, and he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Sa tuba ang mission is to bring the gospel to every creature. So mga kaigsunan, walay lain is not to build beautiful church building, dili pagtukod og abi nimo nindot man kay nang natay simbahan nga nindot kayo. Pero kung mabalda ang pagwali sa pulong sa Dios tungod kay the whole budget, wala nay budget for soul winning, wala nay budget for the spreading of the gospel of Jesus Christ, tuwa na sa project sa building. Mga kaigsunan, I think for myself, sa alang for my own opinion, dili kini mga kaigsunan healthy nga desisyon. Ang purpose gid sa Ginoo nganong kita yang panalanginan, nganong kita tagaan yang daghang opportunities aron ma-bless kita financially. Nag-ingon ang balang kasulatan, lakaw kamo sa tibok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Ang paglakaw, lisod ang paglakaw kung walay panalapi, kung walay sunod ang panudlanan. Kung ikaw magawali, mga kaigsunan, nagpasabot ka na nga dili ta mamilite og praise the Lord, hallelujah lang. Kung dili, ang konduktor nga atong sakyan, mangayo gid sila og salapi. Kung kita magmukaon sa restaurant, tungod kay wa ta kaluto, kay busy kayo sa maong trabaho pag-spread sa gospel, ang tindira, dili ni siya musugot nga praise the Lord lang ang imong ibayad sa imong gikaon. Ang imo gayud nga ibayad ang kantidad sa imong gikaon. So mga kaigsunan, nagpasabot kini
nga kung kita mulakaw sa maayong balita, nagpasabot kini nga dunay kwarta nga atong gigasto niini. Tingali na kay kugalingon nga sakyanan, pero ang imong gasolina dili man libre. Tingali og pwede nimong malakaw kana kung walking distance. Apan kung pareho na sa Cagayan, pareho na ko na itong Cagayan hapon nagawali. Mga kaigsunan na kinahanglan na kinig pamilite, dili na pwedeng mahay. So, unsa man ang pasabot na ko ni ini, ako nagtuo nga ang Diyos dakog katarungan nganong panalanginan niya ang iyang katawhan aron maka-finance para sa pagpalapnag sa maayong balita. Dili man kita makawali dinhi sa radio station nga wala kitay gibayad. Dili man kita makaadto sa bisan asa nga dapit nga wa kitay salapi nga gigasto. Nagpasabot kini mga kaigsunan nga ang Dios mo panalangin sa kanato sa salipianon nga bahin aron mapalapnag ang maayong balita. Sama sa pag-sponsor nato sa kabataan ngadto sa eskwelahan nila. Ang mga batanon nagdako na sila sa pulong sa Dios. Ang ilang moral values, mga kaigsunan, sumala sa ilang response sa atong gipangtudlo. Ang ilang kinabuhi mahimong tarong, magalakaw sa dalan sa pagkamatarong, mahadlokon sa Dios ug magarespeto sa iyang isig katao. So kini mong gi-impart na to mga kaigsunan nga moral values ngadto sa mga kabataan. Dili kini maabot ngadto kanila kung walay salapi nga ginagasto. Mga kaigsunan, ang mo gini ang number one reason. The number one reason for prosperity is that God wants you to spread the gospel to all creature. Uli ang mission nini tibuok kalibutan. Praise God nga ang Ginoo mga kaigsunan nagapanalangin tingalig na kay negosyo. Pauswagon ka na sa Ginoo, i-expand sa Dios ang imong business. Tagaan ka nagmayong panglawas, malipayon nga kinabuhi. Mao nay panalangin nga dili mapalit sa salapi. Kay bisan pagdaghan kay ka og salapi apan dili malipayon imong pagpuyo, useless ang tanan nimong panghago mga kaigsuunan. Ang atong gikinahanglan magpuyo kitang malinawon, magpuyo kitang malipayon, kanya magpuyo kita nga puno sa gugma ang atong panimalay. Mo kini panalangin nga dili gikan sa material nga butang. Kini nga panalangin gikan kini sa Dios mga kaigsuunan. Busa ang Dios gusto niya nga abrihan niya ang door of opportunity for us to enter, to get inside and praise God pagpa-spread og unsay atong talent, pag-display, pagtrabaho. Mo kana mga kaigsunan ang katarungan. Nganong panalanginan kita sa Dios aron mapalapnag ang maayong balita. Nahinumdum ako mga kaigsunan sa early days sa ministry, mga kaigsunan, nagaampo ko sa Ginoo nga paadtuon mi sa luon kay naaman mi diha sa Tagbilaran City. Ya samtang nagaampo ko anang before matulog 1 hour, human na lang mi og duha mi kabuok, human na mog ampo, wa man gihapoy ni tunol og kwarta. So natulog na lang mi. Pero anang gabi gipakita sa Ginoo sa kuha ang bus nga among sakyan ug unsay among buhaton. Unya pagkakadlaw namangon kami aron sa pag-ampo na usab kay nakinahanglan kami pamilite paingon lang sa luon, doon lang mana kayo gikan sa Tagbilaran. So mga kaigsunan, nabuntag na lang, wala man gyud ni tunol kanamog salapi. So ang among gibuhat mga igsoon, mao nga kami ni tindog o gibuhat nako ang gipakita sa Dios ako sa diyang paingon pa ko pagkatulog, paghigda nako. Nag-hike me for 6 kilometers from San Isidro to going to Tagbilaran City. Nag-hike me. Nagtulo ang among buhok sa tubig kay ulan-ulan, hinay noon, pero taligsik ng basa. Di po ang among buhok. 6 kilometers among haikon. O pag-abot na mo sa Kugon mga igsoon, nihangyo ko sa konduktor nga pasakyon mi kay nami misyon. Unya nisugot siya, praise God, nisugot ang dispatcher, nisugot ang driver, busa naka sakay kami sa bus ug nakaabot kami didto sa luon.
O niya, mag-abot na mo dito sa loon, doon na di ay panalangin nga naghulat mga igsoon, nga naay purpose ang Ginoo. Kay gikan sa loon, gipabalik mo sa maribuhok, o dito di ay ang mga tigulang nagahulat kanamo aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O hangtod karon mga kaigsunan, naay grupo na naa sa Aghaw Maribuhok, no? Grupo kini nagagikan ni adto nga gikan ato nga maong instances, no, nga nihangyo kami ni sakay. Wala tuod mi makaplite, pero nihangyo kami sa konduktor, sa driver o bisan tas tagiya sa bus. So nihangyo kami. Now what if kung wala mo tugot mga kaigsuunan, wala mo tugot lugar ang kining gitawag og tag-iya sa bus nga mosakay kami. So mabalda ang pagwali sa mayong balita. No, mabalda dili madayon o dili ma-reach out katong duha ka tigulang nga nagkinahanglan silang maminaw sa pulong sa Ginoo. So nakaabot kami dito tungod kay ang Dios nagagiya. But not all the time nga ingon ana ang gitawag og pamaagi sa atong Ginoo. Na panahon nga si Kristo gipaningan sa buhis, yang gisugo si Pedro nga mag-itsa og pasor ngadto sa dagat, kay ang unang isda niyang makuha dunay gitangad nga kwarta. Nga naman kay gusto ni Kristo aron dili mahimong kapandulan, bayari ang tax. Then bayari usab ang imuha, Peter. Pay for my tax and pay for yours. So kini mo'y order sa atong Ginoo. Nagpasabot mga kaigsunan nga not all the time ingon adto ang pamaagi. Daghang pamaagi ang Ginoo. But laktod nga pagkasulti, gusto sa Dios nga i-bless niya ang imong business, gusto sa Dios nga i-bless imong panglawas, imong pamilya, gusto sa Dios nga tagaan kag panalangin. Praise God sa imong mga patigayon, kay gusto sa Ginoo nga mulambo, mulapnag ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Praise God. Magampo ako karon og panalangin alang sa imong business, alang sa imong panglawas, ug alang sa imong pamilya, nga ang Dios magpanalangin kanimo higalag igsoon. Imo mo lamang buhaton, guriti ang radyo, kung ikaw layo sa radyo, itapion imong tuong kamot sa imong dughan. Duyog ka nako sa pagtuo nga ang Dios sa mga milagro ug mga panalangin siya sa imong kinabuhi. Magampo kita. Labing gamahanan ug mahigugmaon nga Dios, daghang salamat nga ikaw maluluyon, mahigugmaon. Magahikap ka karon sa mga lawas nga dunay mga balatian. Nag-ampo ako milagro o kayuhan nga mag-abot kanila sa ngalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat, Amahan, minaagi sa labod ni Hesus Kristo nga naguman sa krus Kalbaryo, imong pulong nagaingon nga naayo na kami. Ang kayuhan among gidawat, pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Ginoo, panalangin ang mga negosyante. Salamat nga imong padadaan sila mga nindot nga mga customers, ug tagaan mo sila Ginoong Dios og dubli-dubling kita adlaw-adlaw sa ilang panginabuhi. Daghang salamat ikaw manalangin karon sa tanang mga mananagat, ang mga nag-uuma. Daghang salamat nga ikaw nagapanalangin. Kini mo akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, among ginugman luwas. Amen o amen. Praise God. Higalag igsuon ining buntaga ako nasayod nga ang Dios na ay gihimo sa imong kinabuhi. Sultiha ako nining simunahuna giun sa kapagpanalangin sa Dios. Unya inigabot sa imong text or sa imong sulat. Praise God. Pwede kong muhatag kanimo og New Testament Bible, no? Text lamang kay akong ipadala na kanimo. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon Worship on Air program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship ug ang pastor sa kabataan sa Iligan City. Magaingon nga ang Dios magpanalangin kaniyong tanan. Bye-bye. God bless you all.